Assalamu alaikum, hello and welcome back once again to our special transmission for PSL Season 9 और PSL Season 9 में कराची किंग जीत के बहुत करीब है इस मैच में अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा की टीम सिर्फ 118 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बासित भाई आपसे शुरू करते हैं। सलाम, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, बस जीतने दें पहले। जो हालात हैं जीत गए। क्या बैटिंग आप कर रहे हैं? जीत गए, मली कर रहा है। नहीं ठीक है, ये जीत तो यकीनी ही है, अब होने ही वाली है। क्या कहेंगे, क्या ऐसा डिफरेंट किया कराची ने आज? मेरे ख्याल है टॉस का एडवांटेज हो गया। पिच अप टू मतलब एक जो म्यार की होती है ना वो नहीं थी, और बाद में पहले ओवर के बाद ही फौरन ही छक्का मार दिया। समझ रहे थे पहले बारी ले लेनी चाहिए थी, हमारी सोच गलत थी। और बॉलर्स ने बहुत अच्छे बॉल करे, लेकिन अगर मैं बोलूँगा सबसे अच्छी बॉलिंग आज नवाज ने करी तो आप हंसेंगे। नहीं तो वो तो हंसना ही बनेगा, क्योंकि इस पिच पे उसको कराना चाहिए था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता। और मेरे लिए हैरत है, वो मतलब काम ही ज़्यादा अच्छा बताएगा, आया वो बैट्समैन ज़्यादा अच्छा है या बॉलर ज़्यादा अच्छा है, उसको यहाँ पे बॉल करानी चाहिए थी, ये मिस्टेक कर दी। कामी मुझे लग रहा है आपकी बात सुन ली है, आपने कहा पहला ओवर देना चाहिए, उन्होंने ओवर ही नहीं दिया। एक्चुअली ना वो ग्राउंड में चले गए हुए थे, ट्रांसमिशन हमारी देख लेते तो शायद वो ओवर करवा देते। एक ओवर जरूर देना चाहिए पहला ओवर, लेकिन खैर विक्ट्री बड़ी जरूरी थी कराची की टीम के लिए। एक मोमेंटम मिला, अब इसको कैरी ऑन करें और फुल क्रेडिट देना चाहिए हसन अली को, जैसे आपने बताया इंट्रो में कि वो रिदम नजर आया जो अर्ली पीएसएल में हमने देखा पेशावर ज़ल्मी की तरह से। आप तो उस वक्त उसी टीम का हिस्सा थे, टीम का हिस्सा, पेस भी थी, मैच्योरिटी भी नजर आ रही थी, आज रिदम भी अच्छा लग रहा था। और आप देखें कि इतना इजी नहीं था हसन अली के लिए, 5 ओवरों में 50 था, छठा ओवर करने आया, 2 रन का ओवर दिया और अच्छा अपनी टीम को कम बैक करवाया। और साथ उसने मजहर रब्बानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग 2 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें उसने ली हैं। जाहिद महमूद ने जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन जो बैटिंग का जो टैलेंट नजर आया ना, जब हमने देखा कि ग्रिप हुआ, ब्रेक हुआ, हम कहते हैं सब पूरा पाकिस्तान कहता है कि स्पिनर्स को साउशकील बड़ा अच्छा खेलता है। कोयटा ने इंटेंट दिखाया कि हमने 200 ही करना है, विकेट को सही तरह पड़ा नहीं। हम तो टॉस की बात कर रहे हैं ना, जो पिच रिपोर्ट दे रहे थे वो भी गलत हो गए, वो भी कह रहे थे कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए। मतलब अच्छा हुआ रिटायरमेंट नहीं ली बॉलर्स ने। या तो वो पिच रिपोर्ट गलत थी या कोयटा बहुत बुरा खेला है, इसलिए कि पिच रिपोर्ट में तो ये कहा गया कि 200 प्लस बिल्कुल होगा, पाठा पिच है और बॉलर्स को तो यहाँ बड़ी शामत आएगी, बॉलर्स रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। ख्याल है बॉलर तो हसन अली को तो और भी तकवीत मिली होगी, वो सोच रहे होंगे कि मैं वर्ल्ड कप की टीम में आ जाऊंगा, एडवाइजर भी यहीं बैठे हैं। देखिए परफॉर्मेंस लेके आती, लेकिन ये देखें ना कि आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, आप देख लेते हैं कि हमारे पास 3 स्पिनर है, मैच विनर है, तो आप सोचने जाते हैं यार ये विकेट पे ब्रेक हो रहा, तो अब हमारा वो टारगेट नहीं है, विकेट के मुताबिक हम खेलेंगे, 150 160 करेंगे। तो उनकी बैटिंग लाइनअप कराची की इतनी फॉर्म में नहीं है, तो हम स्पिनर फंसा सकते हैं। तो ये गेम अवेयरनेस आती है इसमें सारी, विकेट को अच्छा पढ़ना, मैनेजमेंट को बताना, जो कोचिंग स्टाफ हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन है, नो डाउट बड़े क्लेवर होते हैं, बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, कंडीशन के मुताबिक खेलते हैं, तो वो चीज़ें सारी नजर नहीं आई आज के मैच में। शोएब मलिक आफ्टर विनिंग द गेम बात कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। The games as finals, and I guess today we have actually passed that line which we were missing in the last couple of games, and pretty pleased with the performance from everyone. Your personal performance as well, you've been so good with the ball throughout the HPL PSL, you know, in terms of your economy, it's perhaps one of the best that we have. So have you been making any special effort in that department? Because we've seen you with the bat do well with the bat, but this HPL PSL you've been in form with the ball as well. Well, I've been trying to not to be predictable, and I'm trying bowling Yorkers as well, so I'm mixing up with a lot of variation. And I guess as we all know, T20 format is all about hitting boundaries, so I guess manipulating in batter's head, that is very important as a spinner, as a seamer as well. But I'm glad that I'm doing well for the team, but still I really want to do and stay consistent throughout the tournament. Well, we love watching you hit the spinners down the ground. That seems to be your strength. I mean, that's something that you really enjoy. I mean, it's been one thing that we've seen throughout your career. So you love to dominate spin. I would love to, and there's another thing. It's not even if I stay in the crease, still I can rotate strike. But I guess when you get out, coming down the wicket and getting out couple of times,
I shouldn't be changing that tactic because that's my strength, and as a batter you always have to back your strength, and I guess whoever's gonna bowl, I'm gonna go after them. Well, thank you so much for your thoughts, Shoaib, and all the best. जी, शोएब मलिक इस वक्त कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे थ्रू आउट जो उनका करियर रहा है, एक्सपीरियंस्ड हैं, इसलिए वो चीज़ इनकी बॉलिंग में नज़र भी आ रही हैं, कुछ उन्होंने जस्टिफाई भी की अपनी पोजीशन एज कि मैं किस तरह से बैटिंग करता हूं और मैं वो चेंज नहीं कर सकता. क्या कहेंगे शायद? अचानक ऐसा हो जाता है कि 2 ओवर अच्छे कराए फिर पूरे ओवर नहीं कराए, तो ये कप्तान को देखना पड़ेगा कि शोएब मलिक जब अच्छी बॉलिंग करा रहे होते हैं, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव हैं, तो आगे ओवर्स क्यों नहीं मिलते. और बिल्कुल उसने सही बात की कि जिस तरह वो स्ट्रेट मारने पे, स्पिनर्स को डोमिनेट करने पे बहुत लाइक करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, उसी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है. लेकिन आज इतना कम टोटल था, मैं चाह रहा था कि टॉप ऑर्डर्स में से टॉप 3 में से कोई एक 50 कर लेता. 49 जरूर किए साइफर्ड ने, लेकिन 21 इनिंग्स हो गई हैं 7 मैचों की, 21 इनिंग्स टॉप 3 की, एक भी 50 नहीं है कराची किंग्स की. बिल्कुल ऐसे ही है. बासित भाई, 2 चीज़ें, कराची का मलिक की बॉलिंग के साथ उनकी बैटिंग का चलना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह जैसे आपने शुरू में कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम नवाज से बॉलिंग ना कराएं और एज बैट्समैन खिलाएं, तो ये दोनों चीज़ें आगे के लिए हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. देखो, इम्पोर्टेंट एवरी डे इज नॉट संडे. आपको हर सारे मैचों में ऐसी पिच नहीं मिलेगी. ठीक है, सही ना, पिच को भी तो देखे ना. और जो आपके बॉलर्स कामयाब हुए हैं, दुआ यही है कि वो हर मैच में कामयाब हो, लेकिन जो शाम वाले मैचेस हो ना उसमें पिच ऐसी नहीं होगी. मलिक ने जो बात बोली उसको बोलने की जरूरत ही नहीं, दुनिया जानती है स्पिनर का बादशाह. कामिया हम लोग जब बात करते हैं यही बोलते हैं ना, स्पिनर का बादशाह. और जहाँ तक उसकी बॉलिंग के वो तजर्बा है, उसको जैसे हफीज़ करता था, बाद में तो वो बट्टा हो गया था, तो उसको तजर्बा था. सीधी सी बात है, जो बैट्समैन होता है उसको बॉलर को बैट्समैन को बॉल करने में ज़्यादा आसानी होती है. और आपको दूसरा सवाल क्या था? यहाँ से शुरू से बाद में हुआ नहीं, नवाज के हवाले से. हाँ, नवाज को बॉल करना बहुत ज़रूरी है. और मेरा ख्याल है कि कोयटा ग्रेडिएटर ने बहुत बैड बैट्समैनशिप दिखाई है. वो ये सोच रहे थे 180-90 पहले से पेपर पे नहीं होता, कैरम बोर्ड पे जो मैच होता है, भाई बनाने से बनेंगे. एवरी डे आपको इस तरह की पिच नहीं मिलेगी. आप 165 पे जो मैच जीते हैं, लास्ट बॉल पे जीते हैं कराची में, तो वो तो पहले से सोच लिए. जहाँ पे 2 बॉलों में 2 चौके लगे ना, हालांकि पहली बॉल पे कैच छूटा है पॉइंट पे, उसके बाद जैसन रॉय ने रिवर्स पे मारा चौका, तो वो उन्होंने सोच लिया कि 200 करने, क्योंकि कल वाला मैच में भी 200 पे 200 ही हुए ना. तो वो मतलब गलत पिच रीडिंग ही नहीं है, माफी के साथ. किसको कहेंगे आप इसमें? हम अब साउथ ने जो शॉट मारा है, साउथ कभी भी ऐसा शॉट नहीं मारता है. देख के हैरत हो रही थी कि यार, नहीं, वो साउथ को समझ जाना चाहिए ना कि अब ब्रेक हो रहा है, कि अब हमारा टारगेट 150-160 है. वो ही एक बैट्समैन था जो स्पिनर्स को हैंडल कर सकता था और रन्स चला सकता था. वो बड़ी हिट ना मारने, जब पावर प्ले खत्म हो जाए ना, उस वक्त उसका काम है गैप में खेलना, स्ट्राइक रोटेट करना, सिंगल डबल लेना. बड़ी हिट तो वो मार लेगा जब जो 30-40 कर लेगा. किया उसने, आज भी 33 है, लेकिन गलत टाइम आउट हुआ, अपनी टीम को अंडर प्रेशर ले आया. फिर नीचे आने वाले बैट्समैन, मैंने पहले कहा था, ये अगर हारेगी तो अपनी बैटिंग की वजह से हारेंगे. इनके पास जो ओवरसीज हैं वो आउट जहाँ पे हुए 2-3 में से, तो इनकी बैटिंग लाइनअप सारी एक्सपोज हो जाएगी. तो आज वो चीज़ नजर आई. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हुआ. नाफे आउट हुआ, रोसो आउट हुआ, अपना ये नाफे के कोच को मैं सोच रहा हूँ कि वो देख रहे होंगे, अकील हुसैन आउट हुआ. कराची जीत गया है, तो पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं. हाँ, आज तो आप डालेंगे. दिखाते हैं पॉइंट्स टेबल आपके सामने स्क्रीन पर है. फर्क कोई नहीं पड़ा है, लेकिन जीत ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आगे जीतना है. कोयटा का नेट रन रेट ऑब्वियसली -0.094 और कराची का नेट रन रेट -0.184. तो ये आप कह रहे थे नेट रन रेट पे गौर करना पड़ेगा. नहीं तो 3 पॉइंट भी तो ऊपर हैं कोयटा के. आप ये देखो ना, चारों टीमों को जो 1-1 पॉइंट मिल गया ना, वो कराची को अब अफसोस हो रहा होगा, सच्ची बात बताऊं. बट शाहिद साहब, जो आप बात कह रहे थे कि कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, कल इस्लामाबाद से कराची का मैच और फिर सैटरडे को कराची लाहौर का मैच है. अगर लाहौर अपना अगला मैच यानी आज का मैच तो उनके अंदर भी थोड़ी सी जान आ जाएगी, थोड़ी हवा भर जाएगी टीम के अंदर, और फिर वो भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं आगे. तो कल का मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से है वो क्रूशल होगा. इवन दो कि उसको खुदा ना खास्ता अगर हार भी जाए कराची किंग्स, तब भी उनके पास एक चांस तो है, लेकिन इसलिए कि टीमें अभी पकड़ सकती हूँ. शायद भाई, अगर आज इस्लामाबाद रात में हार जाए
آج اگر اسلام آباد ہار جائے تو کراچی کو فائدہ ہوگا. ظاہر ہے وہ تو اب تو یہی اور لاہور میں میرے خیال سے رن ریٹ سے زیادہ میٹر ہے کہ ہر میچ جیتنا بڑا امپورٹنٹ ہے فار سیف سائڈ. اگر پلے آف میں کوالیفائی کرنا ہے تو وہ میرے خیال سے آنے والے میچز یہ سوچ کے کھیلیں وکٹری ملی ہے, اچھی بالنگ کی ہے, بیٹنگ میں اور تھوڑا سا ذمہ داری دکھائیں, رسپانسبلٹی لے, سیٹ ہو جائے, وہ میچ فنش کر کے آئے, فارم بھی آ گئی ہے ٹیم سائفرٹ کی تو اس کو کیری آن کرے. اور بالنگ میں ایک مجھے اب کمبینیشن اچھا لگ رہا ہے, آج اچھا یوٹیلائز شعیب ملک سے پہلا میچ ہے پورے 4 اوور کروائے ہیں, اچھے کیے ہیں تو پورے کروا لینے, لیکن نواز کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا, وہ آل راؤنڈر ہے, اس کو بھی اپنے پہ کانفیڈنس آنا چاہیے, نہیں تو وہ ایسے گراؤنڈ میں گھوم رہا ہے جو میں گواچی گاہ نہیں ہوں. نواز وہ کام کر رہا نہیں, نواز ٹیم میں ہے لیکن سائڈ لائن ہے. بالکل. اچھا یہ ہمیں اس اچھا یہ کہیں اور لے گئے, بہت ساری یہ کہیں اور لے گئے, وہ تو ٹیم میں ہے, غیر سیاسی گفتگو ٹیم میں ہے, تھوڑا ٹیم میں ہے لیکن سائڈ لائن ہے. تھوڑا ایکٹیو ہو جائے نا, تھوڑا ایکٹیو ہو جائے, سوچے. وہ دیکھیں بال صرف وہ جو میلبرن میں اس نے لاسٹ اوور کیا ہے نا میڈیم پیس, اس قریب سے بال کر رہا ہے. آپ دیکھیں تھوڑا سا ویریشن آپ دیکھیں کہ اس سے وہ آئے گا اس کا ریدم. بالکل صحیح ہے. اچھا عامر نے بڑی شاندار بالنگ کرائی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا عامر نے جو شان مسعود کو بالنگ کرائی تھی, پاؤں نہیں چل رہے, بیٹ سوئنگ اس کی دیکھے, بیٹ بند ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس چیز سے اسی وقت نکلے گا جب خود سوچے گا, دیکھے گا اپنی پرانی ویڈیوز, دیکھے ایک ایک چیز. یہ بیسک میں آپ کو بات ایک بتاؤں, یہ لیول 1 کا کوچنگ کورس ہے, باسط بھائی نے بھی کیا ہوا ہے. یہ بیسک چیزیں اب اپلائی ہوتی, جب فارم نہیں آتی, جب آپ کی ٹیکنیک خراب ہوئی ہوتی, وہ سوچے گو بیک ٹو بیسکس جو کہتے ہیں نا, اس پہ جائے گا. تو اس میں جو وہ جس طرح کھیلا ہے, ہم عامر کی بالنگ کا کریڈٹ مطلب اس سے چھین نہیں رہے. عامر نے بتا دیا وہ عامر ہی ہے, اگر وہ ویریشن نہ کرے, میں کامی کو سلوٹ کرتا ہوں بھائی. آج سے کوئی ورلڈ کپ کے دوران اس نے مجھ سے بات بولی تھی تو میں اتنا دیکھتا نہیں تھا, لیکن آج جس طرح آپ لوگ جب چلے گئے تھے میں نے دیکھا غور سے, عامر ہی ہے بھائی. جو اس کا رسک لگتا ہے نا, اور وہ بیٹسمین کو بہت آسانی سے پکڑتا ہے یار. اس کا ریزن ہے اس نے ورلڈ کلاس بیٹسمینوں کو بالنگ کرائی ہوئی ہے. صحیح بات, یہ بڑا ایج ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اسمارٹ بالر, بالکل اسمارٹ بالر. تھوڑا انجری کا ہوا ہے. ہماری کریڈٹ کا حسن علی پلیئر آف دا میچ اس وقت وہ بات کریں, آپ کو وہ بھی سناتے ہیں. I have a strong believer if you the right length and if you're using your variations, if you're using your pace well, so there's a lots of opportunity where you can perform well. Once Shan made that decision to field first here today, what discussions did the bowling group have in how to go about their work? I think as a bowling unit, we always said that we need to get wickets up front, and then you just the bowling on the right length. So I think we lucky today we got that toss win, and there's a little bit in the pitch, and if we see that the ball is a bit seaming and bit swing as well. So I think that's we utilize very well as a bowling unit. As a senior player in this team now, how do you replicate this form going forward? I'm pretty satisfied with my performance, and I'm getting wickets for my team, and as a senior I got the couple of plans, so I'm really satisfied so far. So whenever the captain gave me ball, so I'm the delivering well, I'm trying to deliver well, and I'm pretty satisfied, and I think he's also happy with that performance. Just finally, how satisfied are you? Second place and the leading wicket takers in his PSL. Well, it's really satisfied for me. I have been working really hard since 2 months, but I'm getting there. So I'm getting there. So I'm really happy. And the last one, I think we have a small guest in our house, my newborn baby. Yes, I just want to dedicate this man of the match to my newborn baby Hazel. I think she'll be the happiest when she'll grow up and watch that interview or that man of the match. Beautiful name, beautiful baby. Thank you very much, Hassan, for your time. Thank you. حسن علی کر رہے تھے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے, اور ایز اے سینئر پلیئر وہ اپنے رول کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے شاہد صاحب کہا کہ یہ بڑا میموریبل ہوگا جب وہ بعد میں بڑے ہو کے دیکھے گی. بالکل, چھوٹا سا لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ ریکارڈ کر رہا تھا. ہولڈ دیٹ تھاٹ. شان مسعود اس وقت بات کریں, پھر واپس آئیں گے شاہد صاحب کے لطیفے کی طرف. Management were pretty clear that we have played in these conditions, and in a day game, double header, some rain around, we thought there might be a bit of freshness in the pitch with some moisture in, and
and it plays to the hands of some seamers and also the spinners, where we saw the ball gripping, and that's exactly what we were looking for when we won the toss. Kind of a roller coaster ride this season, losing the first one, winning two, dropping three, and getting back to winning ways today. How pleased are you? Look, it's a tricky one. You want to get out of that rut. We lost 3 in a row, so it was very important to stop that losing momentum and start something new. We're into the tournament now. We're into crunch time, and we're in a decent position where we play the teams we're competing against. So destiny is still in our own hands, but very pleased that we were very professional today, especially the bowling unit, and we were able to get over the line with some overs to spare as well. What impressed you most about that bowling? You got Blessing coming in, Hassan Ali coming in, slow bowling options. Not panicking after Quetta got off to a great start in the power play. 67 for 1. That is a great start, and that's what you look with your bowlers. And we brought Hassan in to take wickets. He takes 2. Then we bring Blessing in, sacrificing an over that he could have bowled at the end, but we were like, we need Rutherford's wicket, which harmed us in the last game. So again, we took the positive option like last time, but this time we were able to get a wicket. So I like the intent. Zahid bowled really well. Mir bowled some great balls up front. Shoaib Malik provided some great experience in the middle. So I think everyone bowled well in tandem, which allowed the other partner to take wickets. I know cricket is not about individuals. Your captaincy is going very, very well. You're batting. How far away do you think you are from turning that corner? A bit disappointed, obviously. Not getting the runs I thought when I was batting today in terms of the pitch. We got the best of the conditions as a batting unit. So it's disappointing when you don't kick on. But look, you take cricket game by game. If you start looking at the past or the future too much, then I think that's not the best place to be, whether you're doing well or you're not. So for me, it's about taking a game at a time and just believing that my next innings, whenever it comes up, it's going to be a big score. Team can replicate this next game? Absolutely. I'm hoping that. And like I said, we've lost that momentum. Now we want to gain some winning momentum. All right. Congratulations, Shan. Thanks for your time. Thank you, Bill. जी हाँ, the captain Karachi King Shan Masood spoke so well. बड़ी शानदार उन्होंने बात की, और शुक्र है आज लर्निंग नहीं बोला. आज उन्होंने बोला ये मोमेंटम हम आगे लेके जाएंगे. लर्निंग प्रोसेस और इस तरह की जुमले बोलता तो अच्छा है बहुत शान, अच्छा, लेकिन शान को अब स्कोर करना पड़ेगा टॉप ऑर्डर में. वो एक बड़ा की प्लेयर है और वो खुद डिसअपॉइंटेड है. उन्होंने कहा वो आप लतीफा जो सुना रहे थे वो सुना दें और फिर हम ब्रेक पे जाएं. की बात पे याद आ गया कि एक साहब अपने बच्चे की आवाज़ हमेशा टेप करते थे जब वो छोटा सा था. तो किसी ने पूछा क्यों टेप करते हो ये बच्चे की आवाज़? ने कहा जब ये बड़ा हो जाएगा तो पूछूंगा क्या बोलता था तू. यहाँ लेते एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा. विल बी राइट बैक. ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन. और बात हो रही है उस्मान तारिक की, और काफी लोग उसको पिक नहीं कर पा रहे हैं. तो बासित भाई ने आज बड़े गौर से देखा है, और स्क्रीन पे हम आपको बॉलिंग भी दिखाएंगे, साथ साथ बासित भाई एक्सप्लेन करेंगे कि पिक करना कैसे और क्या खास बात है उस्मान तारिक की. जी बासित भाई. उस्मान तारिक की खास बात ये भैया, इसको ऑफ स्पिनर खेलो बस. वो लेग ब्रेक नहीं करता है, फ्लीपर करता है, और ऐसा लगता है हाथ से लेग ब्रेक करे वो अंदर आती है बॉल. और ये जो नॉन बॉलिंग आर्म वाली बात आप वो मुझे बता कंट्रोल कर रहा है. उसका नॉन बॉलिंग आर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप देखो बॉल जो सही टाइम होता है ना नॉन बॉलिंग आर्म का डाउन होने का, उस वक्त वो बॉल को डिलीवर करता है. चाहे वो जितना स्लो होता है उतना ही उसका जो नॉन बॉलिंग आर्म है ना वो स्टैंड कर रहा होता है. वहां से वो उसकी हेल्प लेता है. लेकिन बॉलर ऑफ स्पिनर है भाई. वर्ल्ड कप की टीम में होना चाहिए. थोड़ा सा वर्ल्ड कप लोग पकड़ नहीं पाएंगे उसको. वो पकड़ नहीं पाएंगे वर्ल्ड कप भाई की. थोड़ा सा लगता नहीं चेंज कर रहे हैं. लगता नहीं है थोड़ा सा अरशद खान की तरह एक्शन वो देखें, और थोड़ा फिर सा से दिखाइए जरा ये अरशद भाई की तरह. हाँ, लेकिन वो तो ऑफ ब्रेक था ना, ये तो लेग ब्रेक में ऑफ ब्रेक कर रहा है, गुगली कर रहा है बेसिकली. गुगली करता है ना वो, जैसे मुजीब है ना अफगानिस्तान का, वो भी गुगली करता है ना, तो वो ब्रेक ही होता है, वो गुगली होता है, लेकिन वो समझते हैं कि सारा लेग ब्रेक होगा. हाँ, अगर इसका मतलब ग्रिप बन जाए ना लेग ब्रेक वाली, ये फिंगर से कर रहा है लेग ब्रेक. मतलब जो अंदर आती है ना, अगर ये इस क्या कौन सी उंगली बोलेंगे इसको शायद, ये जो लेग ब्रेक की उंगली होती है तीसरी वाली, अगर इससे करे ना तो लेग ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, बिल्कुल सही है. लेकिन एक और चीज छोटी सी, ये देखिए बड़ा मुश्किल होता है पोज लेके ना बॉलिंग करना. शोल्डर में जान होनी चाहिए, रिस्ट में जान होनी चाहिए. इस चीज में इसको एडवांटेज मिल रहा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है इतना टाइम लेके बॉलिंग करना. हाइट भी है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये क्रेडिट देना चाहिए. इसने अपनी स्किल बनाई है, डेवलप किया कर करके. और कामी आज फील्डिंग भी अच्छी करी है इसने, बहुत जबरदस्त फील्डिंग की है. लेकिन जो आप कह रहे हैं वो नहीं इसमें आज इतना इफेक्टिव नहीं रहा लगा ऐसे, जैसे आज इतना इफेक्टिव. देखिए स्कोर इतना बड़ा नहीं है, 117 स्कोर है. आपने बोली आज आपने देखा कोई किसी ने चांस लिया इसको.
نہیں لیا کیونکہ اسکور اگر 180-90 رن ہوتے تو پھر فائدہ ہوتا. دیکھیے بالکل صحیح. بیچ میں ایک بات ہوئی فیلڈنگ کے حوالے سے, تو آج جو ایفرٹ خواجہ نافع نے لگائی ایک کیچ پکڑنے کے لیے, پکڑ نہیں پائے, اگر پکڑ پاتے تو وہ بہت ہی شاندار کیچ ہوتا. ایک ہوتا ہے ٹرائی کرنا, کوشش کی ہے اس نے, اور آپ کو پتا ہے فیلڈر اچھا ہے, اس نے ایک گراؤنڈ فیلڈنگ بھی کی ہے تھرو آؤٹ اس پی ایس ایل میں. ایک الگ ہی فیلڈر یہ نظر آ رہا ہے, اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے بھی, کوئٹہ کے لیے بھی, اپنے لیے بھی. فیلڈنگ سے بڑی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے, بیٹنگ تو اچھی کرتا ہے یہ جب لمبا کھیلتا ہے. 1 ہی 50 کیا ہے لیکن گٹس لگے ہیں کہ بیٹنگ میں بھی نکھار لا سکتا ہے, لیکن فیلڈر امیزنگ ہے. جیسے کامز کو چاہیے اپنا پہلے میچ میں جو بہت زبردست باری لی تھی, اس کے بعد اس کو چاہیے تھا جب 2 میچوں میں آؤٹ ہوا نا تو اپنے کوچ لیاقت بھائی سے بات ضرور کرتا. اس اننگز کے پریشر میں نہیں, اس نے میرے خیال سے کہا تھا نا کہ اس اننگز کا ایک برڈن ہوگا, اس کے اوپر ایکسپیکٹیشن ہوگی, اس کے برڈن میں آ گیا. آج بھی کھیلنی چاہیے تھی باری, اس لیے کہ اچھا خاصا چانس تھا لیکن کھیل نہیں سکا. لیکن یہ موقع تھا لیاقت بھائی سے تو اس نے بات کی ہوگی, لیکن ڈگ آؤٹ میں جو اعظم خان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کی ہوگی نا, وہ سب کو لے کے چلتے. وہ تو اسلام آباد یونائٹیڈ میں اعظم نہیں, وہ والا اچھا مینیجر شین واٹسن سے بات کرنی چاہیے تھی. شین واٹسن وہ کیچ ہم دیا ہے بہت بار. اب ہم واپس اسٹوڈیو کی طرف آ جاتے ہیں, یہاں پہ بھی ایک میچ ہو رہا ہے, یہاں پر بھی ایک میچ ہو رہا ہے. اور موونگ آن, بات کریں گے آج کے دوسرے میچ کے حوالے سے. کراچی سے سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آج جیتے تاکہ آگے بڑھنے کا راستہ اچھا ہو. لاہور سے بھی اب سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کچھ حاصل کرے. ایک ایسی ٹیم جس کے پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں اور وہ ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہے, اور کہیں اس پی ایس ایل میں بالکل نظر نہیں آ رہی. آج مقابلہ ہے اسلام آباد یونائٹیڈ سے. اس میچ کے حوالے سے بات ہوگی آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. اسٹے وتھ اس. جی ہاں, آج ڈبل ہیڈر ہے. ایک میچ کراچی جیت چکا ہے, دوسرے میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور قلندر کا مقابلہ ہے پنڈی میں. اور اس میچ کے حوالے سے اپنے پینل سے جاننا چاہوں گا. سب سے پہلے شاہد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. یور پریڈکشن آف دس گیم اینڈ وائی. لاہور قلندر انہوں نے کبھی تو جیتنا ہے. اچھا, صرف اس ریزن سے. ٹھیک ہے باسط بھائی, کس چیز کے میچ کے بارے میں؟ I'll go with اسلام آباد. You'll go with اسلام آباد. لیکن ایک چیز کہوں گا, جو بھی ماشاءاللہ کیوریٹر کراچی سے بائیر پہنچتا ہے ہیوی رول کرے پچ پہ. ٹھیک ہے کامران. دیکھیں اسلام آباد کا نو ڈاؤٹ مومنٹم ہے, وکٹری ہے, کمبینیشن اچھا ہے, پہلے باری کرتے ہوئے بھی جیتا ہے. لاہور کو اگریسو کرکٹ کھیلنی پڑے گی, بالنگ زیادہ مین ہے. رنز تو وہ کر رہے ہیں ہر میچ میں, لیکن بالنگ ساتھ نہیں دے رہی, تو بالنگ پہ آج بڑا ڈپینڈ کرے گا کہ ارلی آن بریک تھرو دیں. 160 170 سے زیادہ اسلام آباد کو کرنے نہ دے. اگر پہلی باری ہے, سیکنڈ باری ہے, تو پھر بالنگ کو اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اب وکٹ تھوڑا ڈیفرنٹ بھی کھیلے. لاہور. اچھا, میری بھی لاہور ہے, کیونکہ اوبیسلی میں نے رات میں بولا ہے. نہیں, اوبیسلی میں چاہتا ہوں جیسے ہم کراچی کے لیے کہتے ہیں ویسے ہی لاہور کے لیے بھی, کیونکہ 2 بڑے شہروں کی ٹیمیں اگر شروع میں ہی باہر ہونا شروع ہو جائیں تو پی ایس ایل کا مزہ خراب ہونے لگتا ہے. وہ تو باہر ہو گئی یار. ہاں, مطلب پھر بھی کچھ جیتے, کچھ آگے آئے, کچھ آگے بڑھے, کچھ موقع آگے بڑھے. شاہد صاحب آپ نے اس کا ریزن نہیں دیا, تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ ایک ٹیم اتنا مسلسل میچ ہاری ہے, کرنا کیا, آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بالنگ اچھی چل جائے, اور اگر ان کی بالنگ چل جائے گی تو وہ جیت جائیں گے. اور اسلام آباد یونائٹیڈ ابھی تک اسکریچی ہے, اتنی بہترین کرکٹ ابھی تک نہیں کھیل پا رہے وہ. اور آلدو کہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے, لیکن لاہور قلندر فائٹ بیک کرے گی, اور ایک ان کا ریزالو ہوگا کہ ہم 2 دفعہ کے چیمپئن ہیں, آخر ہم کیوں میچ ہار رہے ہیں, اور وہ آج اپنی پوری جان ماریں گے اور یہ میچ جیتے. میرے خیال سے یہ بھی ہے, آف اسپنر نہیں ہے ان کے پاس. ہاں, لیفٹ آرم اسپنر ہے یا لیگ اسپنر ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ملتان کے پاس ہے, کراچی کے پاس ہے, لاہور پشاور زلمی کے پاس ہے. آف اسپنر کیوں کم آ رہے ہیں؟ ایڈوائزر یہ بتائیں گے, میرا کام تھوڑی ہے. میرے خیال سے آپ نہیں, کوچز یہ رہے ہیں, ایڈوائزر میں ہوں, تو آپ کا کام تھا نا دینا, ہم پھر دیکھیں تو. اچھا بتائیں, دیا تھا, آپ بتائیں کیا آپ کو کیا وجہ ہے؟ اگر اسی طرح کی پچ کھیلی نا تو اسلام آباد کے بیٹسمینوں کو پرابلم ہوگی, بیکاز دے آر اسٹروک پلیئر. وہ امپرووائز نہیں کرتے سوائے شاداب کے. لیکن اس میں پھر سپنرز کا آتا ہے نا, ان کے پاس بھی ایسے کوالٹی سپنرز نہیں ہے کوئی. وہ ہے نا ایک اپنا کیا نام ہے, احسن بٹی. نہیں, ایک لیگ اسپنر فریدون, سلمان فیاض. فریدون لیفٹ آرم اسپنر ہے, ان کو چاہیے فخر سے بال کرانی چاہیے. فخر اچھے بال کرتا ہے, اور فخر کا ایک مین آف دی میچ ضروری ہے بھائی. جی بالکل صحیح 9 ہو چکے ہیں, 10 کرنے بڑے ضروری ہیں. اگر فخر اسلام آباد کے خلاف بالنگ کرے گا نا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد بول جائے گی.
पिंडी मैच हो रहा है, इस्लामाबाद बोल जाए। मुझे बस मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम सब बॉलिंग पे बात करें, लेकिन बैटिंग के लिहाज से भी लाहौर कलंदर को रन करने और उनका वो फ्लो नहीं बन रहा है। सिकंदर बासित भाई, उनकी बैटिंग का वो फ्लो नहीं बन रहा है, और स्पेशली फखर हर सीजन में उनके लिए रन करते हैं। कल हम यही बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच PSL हिस्ट्री में फखर जमान के हैं 9, तो 7 मैचों में फखर का कोई 50 ना हो, बहुत बड़ी बात है। जिस टाइप का वो प्लेयर है, जैसे ऊपर नीचे भी नहीं किया ना, उसको टॉप ऑफ द ऑर्डर ही खिला रहे हैं। अगर उसको 3 या 4 पे लेके आए, जरा देखें शायद कुछ फॉर्च्यून्स चेंज हो। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि फखर के रन्स नहीं है, फिर भी उन्होंने स्कोर बोर्ड पे इतना टोटल लगाया है कि बॉलिंग जैसी है डिफेंड कर सकती है। अगर आप 190 भी चेज करवा देंगे, 180 भी करवा देंगे, तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ फखर के ना रन्स करने की वजह से नहीं हारे, बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो अगेन अगर टॉस जीतते हैं तो क्या करना चाहिए? रात का मैच है, हारते हैं तो क्या करना चाहिए? देखा है वो लाजमी बात है, कोई भी टॉस जीते दूसरी बारी लेगा नजीब, ठीक है, जब भी उसी लिए तो कह रहा हूँ कि हैवी रोल करें। ठीक है।